must have been a massacre. Bones everywhere. How in the world did Glevesig harness so much of the power? Do you always get so excited at the sight of skulls, Death Mold? Scoff all you want, I speak of magic. ¿Dónde? Wars, thousands. No, por aquí no es. Coño, no soy un calvo. Uah. Bueno, sí, Hensel es calvo aún así. Joder, tío. After which Sabrina Glevesig was burned at the stake, and the Pontar Valley remains within Edern's borders. Edern is a carcass, still showing life signs when the realm's days are numbered. No peasant revolt can change that. You're wrong, Deathmold. This country lives. I can feel it. Like an old wounded bear covered in scars, hounds all round it, but still strong. Still deadly. This will be a good war. But sire, the Edernian barons won't dare stand against you. You shall see that shortly. I've prepared everything. Ay, qué mal rollo me da este tipo, ¿eh? Ay, el Deathmold este. ¿Ves lo que pasa por darle el pincho al duende? Ay, bien bonito. Una escena bien bonita de dos hombres maduros. Bueno, no. Bueno, sí, uno más que otro. Que se quieren. Una escena muy bonita. Me alegro de haber contribuido a poner los pilares de ese amor. Yo en mi momento menos esquizofrénico. Hail to Henselt. Neil. Deathmold. Está tapado aquí. ¿A dónde vamos? Ah, para acá. Coño, haberlo dicho antes, Sheila. Me cago en la más. Dos magos y no son capaces de pensar. Quita, coño. Pero Sheila. Ese ansia de protagonismo te puede, ¿eh? Es culpa de Deathmold todo. Y de los cuernitos. Shivers run down my spine. Strange. Glevesig's quadruple sun is a short duration spell. It should have dissipated long ago. An anomaly, perhaps. Not uncommon. The sheer amount of power she summoned. I doubt she retained complete control. Stop discussing Sabrina Glevesig, or I promise you that heads will roll. Madre mía, no te pongas en plan... Hensel andando tan tranquilo y los otros dos son normales peleándose detrás. Es que de verdad, ¿eh? Yo no sé cómo duraron tanto, vamos. Bueno, Sheila más que el otro. Sire. Long live the king! Oye, pues esto de ser rey me gusta, ¿eh? Los NPC se arrodillan ante ti y no te tratan como un bicho raro. Que te espere, Sheila. Que te espere, Sheila. Long live Hansel! Kedwen. Bellax Always is and forever. unparalleled scum. ¡Quítate! Coño, tengo que andar más que el calvo, ¿eh? Creo yo. Very well. And Demiven's cub, has he named his price? El príncipe Penny... Ah. I must see him. Look into his eyes. I'll know what he's made of then. Este hombre también me da fucking asco, ¿eh? We most humbly greet His Majesty Henselt, King of Kedwen, heir to the dynasty of the Unicorn, Lord of Ard Carreg, Archduke of Banard, and Vanquisher of Nilfgaard. Welcome to Edern. How much do you want? Your Majesty surely jests. I couldn't be more serious. How much for your signatures? 100,000 Novigrad crowns, we thought, to each of us, and the titles of Marquis. Ooh. We speak of Upper Edern, of coal and silver mines, numerous factories, the sole white marble quarry this side of the Yaruga, and the North's main east-west trade route. We speak of Lawmark. I advise you to adopt the new nomenclature.
In exchange, we shall swear fealty and acknowledge your majesty as sovereign of these lands. ¿Tengo que elegir? O sea, ¿cambia algo lo que elija? Hostia, esto ya de esto ya no sé nada, ¿eh? Buenas de Gurega, ¿qué tal? Guapas, guapos, guapes, guapestones, guapetonas, guapetones. Lo que creo que haría Hensel. Hensel no les daría nada. Sigue tu corazón de gordo cabrón. Ni modo. Es mucha plata. Es mucha plata. No sé ahora mismo, la verdad. Que tiene Caeswen, aparte de madera. Es que no sé, a mí me cuadra mucho que Caeswen importe madera, porque tiene... De hecho, Caeswen en lengua antigua tiene un significado con respecto a los bosques. Yo creo que Hensel no estaría nada. I shall give you naught for your worthless signatures. I have no need of them. But your majesty, without our support, you'll forever be the invader, the occupying force, the enemy. The folk of Eden... The folk of Eden follow Saskia the Dragon Slayer and Prince Stennis. I wish to speak to them. Sire, the Dragon Slayer approaches, white flag in hand. Excellent. Let her pass. Just out of curiosity, what does Upper Eden sell for these days? How much do you demand, lass? King, command your vulture to shut his beak before I thrust his cockerel up his arse and twist so hard he'll crow until noon reverts to morning. Sire, you must have her restrained. Cállate. Shut up, Deathmold. I've rather taken a liking to this Saskia. Say your piece, woman. King, withdraw your army, recognize Upper Eden's sovereignty and your persecution of non-humans, and give them leave to quit your realm. Do this and save yourself and your army. You have balls, woman, but what would I gain? My soldiers would call me a coward. I am Henselt of Ard-Caraig. I'll not run from a woman, even if she be a dragon slayer. I see one other solution. You and I, King, here and now, before these folk and the gods, I challenge you. As in the old days, when the Honourable ruled this world, Upper Eden to the victor! The lass has gone mad. To challenge a king. Sire, this is absurd. We shall crush them in battle. They say the lass has slain a dragon. She could be dangerous. A ver, no creo que Hensel peleara. Me llama poderosamente la atención. ¿Qué haría? Pero yo diría que Hensel diría el típico de mis planes para ti son otros. Se sube la túnica y le enseña el pito. Yo creo que eso es lo que haría Hensel, en verdad. En mi cabeza funciona completamente. Pero me llama la atención esto de luchar. Creo que le voy a partir la madre. Bueno, me la partirá ella a mí, probablemente. Claro que tampoco quiero provocar un cisma entre... Bueno, no, bueno. Iba a decir, no, tampoco es para provocar un cisma entre Aerin, Caeswen, pero dame. A ver si lo puede patear. Precisely why she makes a worthy foe. Don't disappoint me, Dragon Slayer. Please show me how it's done. Begin. Es que Hensel tiene voz de enano de Blancanieves. Facing one another in a chivalrous duel shall be Henselt of Ard-Caraig, King of Kedwin, Sovereign of Caingorn and Malior, last of the line of the Unicorn, and Saskia, the wench who killed a dragon. The victor shall take Lormark. May the gods settle this. Begin! Draw your
No me hace nada. Hostia, y yo allá la reviento, ¿eh? Voy a dejar. Pues estás en fácil. No, pero aún así, que no me hace nada, mírala. Yo voy a dejar que le haga. Yo voy a dejar que lo mate ahí. En plan, me da igual. Voy a humillarlo. Voy a humillar a este pibe. Anunciamos que la creadora conocida como Sígueme queda desvinculada completamente del pollo. Deseamos lo mejor al creador, y respetamos su libertad para hacer lo que desee con sus redes y personaje de ahora en adelante. O sea, que ya no estoy atada a la dictadura del pollo. Muchas gracias. Gracias por liberarme. Muchas gracias. Turn your gullet into a clarinet! Bueno, mira, vamos a terminar con esto porque si no... Stop! Stop in the name of Creve, Freyr and Militale! ¡Hensel! Hey, halt! What's with you, Zivik? Booze made you batty. Don't you recognize me? I'll be ploughed and damned. Why the hell did you bring him here, Roach? He's a witcher. I know who the whoreson is. Ploughing Kingslayer at the gate of a king's camp? Why, he's not even bound. Easy, lads. The witcher's no murderer, I'll vouch for that. As for kings, well, I desperately need to see yours. You're in for a wait then, Mr. Special Mission Knight. Don't move, mutant! One of you go get the sergeant, and while you're at it, fetch a solid piece of rope to bind the freak. Come on, Zivik, no need for that. Where'd you say the king was? Out in the fields somewhere, negotiating. Hey, Kingslayer, drop your weapons, or do I need to pack a bolt up your arse? Don't move! Don't even twitch, mutant! Hands where I can see him! Shoot! Smash the freak! What the fuck?
These No. specters were my soldiers. Son apariciones. Hostia, precisamente creo que tengo Irden mejorado. Exacto, pero el resto todavía le gusta la... Ah, por eso no... Vale. Que digo, qué raro, no ha leído lo del beat, pero es por la disco. Uy. Claro, entonces aquí no está Pipa. Ah, aquí no está Pipa. No. Coño, que lo digas en serio. Bueno, toma. Déjalo, toalla, ni te esfuerces. Ya me ocupo yo. Putos guarguis, ¿eh? Aquí tienes a Demo y Sheila. Una gran pareja cómica. Coño. Ese se toca los cojones. ¿Cómo se nota que es rey, eh? Digo, a ver si hay que ir por algún sitio, pero no veo dónde hay que ir. Desmond. Uy, Desmond. Desmond era gay, ¿no? Ready! Stay close to me! What the hell? Where did the sun go? It's an eclipse. They cast a curse. Ah. We have to get out of here. Spectres are only susceptible to silver and spells. Sí es. Ajá. Hostia. Este trabaja mejor que la pipa, ¿eh? La pipa tenía que ir cargándome yo a esta gente, porque si no... Míralo. Me da mal rollo. No sé por qué. No me causa confianza, en verdad. Bueno, Sheila sí, porque... Más o menos. Y Hensel también porque, bueno... Es conocible. Pero el pibe este... Aquí los contratos de brujos son diferentes o son iguales. Si son diferentes, igual los hago en directo. Pero si son iguales, creo que... ¡Quita! Son diferentes. Ah, perfecto. She's out to kill me. Stay close to me, sire. It's not far now. Let's hope so. Estaba hablando con Hensel, pero bueno. Porque el karma es un gato. Oiga, ¿qué se cuenta de Gurega? Es un arcoíris grimoso. No sé, a mí no me da confianza, no sé por qué. Porque, o sea...
no... No es que haya visto... O sea, no he visto nada, porque si, yo qué sé, si hubiera visto algo o lo que sea, hubiera dicho, no, sí, pues me da grima porque creo que hace esto o lo otro, pero ¿qué? Esa cara... Se rebugueó, ¿eh? Dissipated or near its end. Mírala a ella. Con su báculo. Es gracioso porque es un báculo. Culo el que tiene este. Ole, eso sí que es la gloria temeria, niño. Míralo. Pero no. Pero no te vayas. Pero no te vayas. Van de paseo. Sí, sí. Vamos de paseo por el campo. Aquí no hay prisa ninguna. Estamos rodeados de zombies, pero don't worry. No pasa nada, el guión nos protege. Pero van lentísimo. Es verdad, van re lento. Come on! No estoy cogiendo nada de las apariciones. Porque... por poco me muero con pipa. Tampoco están dejando nada, creo. Mira, otro se volvió. Hombre, veo luz al final del túnel, ¿eh? Hombre, ¡hostia! ¡Que me ha dado de gratis! Deathmold, Sheeler, meet me in my tent. You're to explain what the hell happened there, and how we're to get rid of it. As you command, Your Majesty. I'll tolerate no delays on this matter, and summon all my company commanders. Immediately, Your Majesty. Corporal, I'd like you to watch the Witcher closely. He just pulled me from a magic hell, so I doubt he wants my head as he took fall tests. But I'll not have him wandering round the camp like some stray dog. Occupy him for a time, then bring him to my tent. Sire, I must request an audience. Later. I'll see my mages first, then the Witcher. Ah, just lovely. And here I'd hoped for a calm little war. Know where I might wet my throat around here? Roach, willing to vouch for this overgrown urchin? He did not kill Foltest or Demavend, if that's what you're asking. You've got my assurance on that. Good enough for me. Let's go, then. Let's go! Our armourer. Busy as ever with military commissions, but he'll take a private commission from time to time. Vale. ¿Algo más? ¿Siki? Ah, we're here at last. The canteen, the most important place in the camp. If you ever get bored, you should find a monster contract or two on the notice board. Vale.
Hello. Vale. Siri, ¿dónde vamos ahora? ¿Siri? Pero Siri... Here's where the king organizes tournaments. All glamour, ceremony, noses and cocks in the air. Between those, we kill time thrashing about with swords, pikes, chairs, the works. Good stuff, no holds barred. They pay well too if you know who to talk to and who to bet on. Excuse me a moment, Witcher. Vaya, vaya. Parece que a alguien le gustan las apuestas. How did the fight go? You've a nose for this, Civic. You won again. My gold? You gonna bet on more fights today? Of course. I'll come by later. Vale. ¿Dónde vamos ahora? See him, Witcher. Loosen his bonds a bit and he's liable to jump at your throat like a rabid mutt. Déjalo. Scoia'tael. How did you capture him? Scouts found him wounded in the ravines. Someone massacred a small unit. The boy said it was a bloodbath, as if the Reaper just swung his scythe right through them. Whoever attacked them was very strong. Any idea who it might have been? No. But if they managed to ambush elves in the wild, I'd rather not meet them. Right, Civic. Let's go see the king. Esto me huele un poquillo turista. No sé, masacrar Scoia'tael. Solo hay una persona que lo hace re bien. How's it going, lads? I can't feel me ploughing feet from all this standing around. Any chance you'll be sending up some replacements? In an hour. Open up the gate. The king wants to see the Witcher. Yeah. Go straight to the royal tent. You can't miss it. I've a few things to take care of. Godspeed, Civic. I'll be near the main gate if you need me. So long. Ha! Bafel. A Witcher! The king must have summoned him to fight the wraiths. You think? Did they hire a Witcher? Cállate, tonto. No es más tonto. Bueno. Se nota que aquí hay pané, ¿eh? Sí. Mira eso nomás. Ay, ¿de quién será esa tienda tan ostentosa? Oh. Ah, me gusta, la verdad. Un armario. Mira el armario. Oye, pues no está mal, ¿eh? Un poquillo ostentosa para mí. ¿Será de la Sheila? Tiene pinta de ser de la Sheila. ¿Y esto de quién es? Ah, sí, esto es más comunal, parece. Sí, esta parece más de extra radio. Mira otra. Ah, qué curioso. A ver, ¿de quién será esta? Ah, pues mira, no está mal, en verdad, ¿no? Un poquito... Oye, pues está todo bien, ¿eh? Sí. Uy, mira, me gusta este armario. Se ve bastante gófico. Oye, no está mal, ¿eh? Ah, sí, esta parece... Esta parece una tienda así como más de plebeyo. Huele a aldeano. La del lado de Rey será la de Desmond. Sí, tiene toda la pinta, en verdad. Sí, mira qué espectáculo. Tiene porche y todo. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre, pero ahora no me sale. Bueno, lo que sea. La otra, la de Sheila. Sí, tiene pinta, en verdad. Tiene pinta. Esa es de la Sheila. Me gustan. Nearly everyone hunts you, yet you live in spite of that. Impressive. I find it hard to wean myself off life. As do we all. However, in all my career as an ambassador of His Imperial Majesty,
I have never met anyone quite as talented at surviving as you. I took the liberty of checking some rumors about you. I'll say it again. Impressive. Are you seeking employment? I was unaware you fellows hired yourselves out for battle. My aim here is different. Really? Perhaps I can be of assistance. Gerardo se ha rascado la posadera delante del embajador de Níger. Un capo, ¿eh? What's the Emperor's envoy doing here? Satisfy my curiosity. The last unfortunate conflict left the northern kingdoms in pitiful economic condition. His Imperial Majesty desires stability. We wish to offer financial assistance, so I'm visiting those lands hardest hit by the war. Henselt is coping admirably as far as I can see. The details of my visit here are reserved for the Emperor and the Kedweni King. Lo siento. Me mama el chisme, así que a ver qué se puede hacer. You sure they're that big a secret? I mean, they could be important to me. I can reveal one thing. The Emperor was very moved to hear the White Wolf had returned. He asked me to investigate the matter personally and submit a report. Why do I interest him? He didn't say. His Imperial Majesty keeps his motivations to himself. Mm-hmm. I saw you with Foltest before. Now you're with Henselt. No doubt you'll visit the King of Redania next. I need not go far. Radovid is en route to Lochmuin. Perhaps he has already arrived. We'll meet there. Lochmuin? An ancient elven city quite a ways away, near the source of the Pontar. Why there? The mages wish to re-establish their council. They sent out invitations to all the kings. Foltest was a good king. Shame he ended that way. I've already conveyed the Emperor's condolences to Constable Natalis. Since we're talking about Temeria and Foltest, apparently the fallen king's advisor, the sorceress Triss Merigold, has disappeared in mysterious circumstances. Rumors abound. Do you know anything about her? Why do you ask, Excellency? I heard the two of you are close. Qué puto, ¿no? Es que, claro, ahora que sé cosas, qué puto, ¿no? Mira, mira. Qué puto. Witchers and sorceresses don't generally share that kind of information. I understand it's a delicate matter. All right then. Allow me to ask about something else. I mentioned Triss because, I must admit, I am perturbed. Mages are known for their mutual envy and rivalry. I wonder if there's any matter that could unite them. Perhaps you could be a bit clearer, Excellency. Then I shall ask directly. Do you know anything about Merigold's involvement with an organization of sorceresses? Assuming, of course, that you are, theoretically, or have been, close. Claro. Esto es por la logia, ¿no? O algo así. O sea, claro, esto debe ser por la logia, en verdad. Me imagino. Porque se ha dicho lo del grupo y tal. Te estoy interrogando verdaderamente. Sí, qué puto, qué puto. Es que, Dios, de verdad, o sea. Yo me voy a cerrar, le voy a decir. No, mi ciela. Pero claro, es que... ¿Cómo puede tomar la negativa de Gerardo? Porque el tipo este tiene que ser más largo... que qué sé yo, ¿sabes?
Vamos, largo, me refiero a que tiene que ser puto para intuir cosas. Pero claro, si le digo ¿por qué te interesa? Es porque ya de por sí se está diciendo ¿y por qué te interesa eso? Ya como que Gerardo puede estar dando, como que ya puede estar dando por sentado de que la logia efectivamente existe. Que existe, pero yo no quiero que él lo sepa. Bueno, porque claro, Gerardo no lo sabe. Terrible, ¿eh? I'm a witcher. I rarely theorize. Killing monsters is purely practical. I don't doubt it, though sometimes a single understatement can speak more than 1,000 words. So I thank you for your silence, Witcher. Do you have other questions? Why are you so interested in this organization of sorceresses? I wonder about some strange coincidences. I'm told several of them were seen in the vicinity when the assassination attempts occurred. What's so suspicious about that? Mages have always thronged around monarchs, the source of power and coin. I'm not accusing anyone. I merely said it makes me wonder. Mira. Oye, el Desmond que está mirando ahí detrás. Porque ese es otro del que no me fío, ¿eh? I saw you with Foltest before. Now you're with Henselt. No doubt you'll visit the King of Redania next. I need not go far. Radovid is en route to Lochmuin. Perhaps he has already arrived. We'll meet there. Lochmuin? An ancient elven city. Ah, esto lo he visto. The maid. Bueno, listo. Quita, tonto lava, que voy a ver al Gense. ¡Qué fuerte! ¡Qué puto! ¡Ostras! Greetings, Geralt. Ah, mira, me quiero... No, no te vas a librar del tatuaje, me niego. ¿Te imaginas que le suelte información de la logia con Sheila mirando? Hostia, estaría curioso, ¿eh? ¿Tú te imaginas? En plan, está ahí en plan, sí, la logia existe. Madre mía, si las miradas matasen, la Sheila había fulminado a este hombre, ¿eh? It's pretty obvious you and Deathmold don't exactly get along. Deathmold is an overgrown baby. A fine match for King Henselt. The problem is that he's as jealous as he is childish. He claims I wish to steal his position at the Kedweni court. Nothing could be more absurd. Es que está ahí detrás. Que le quiere quitar en la corte. Hombre, a ver, sinceramente, solo por la estética yo quisiera tener a Sheila en la corte antes que a este. Solo por estética. Que sí es verdad que esta es una perra, que es mejor tener lejos. Pero ahora que lo pienso, si las hechiceras son así como pueden mantener una apariencia joven, ¿no? Por lo menos, no voy a decir eternamente, pero su tiempo de vida, por más mayor que sea, pueden tener como una estética joven. ¿Por qué no lo hace también Deathmold? O sea, los hechiceros en general. Bueno, a lo mejor hay alguno que lo hace, pero mira, sinceramente, yo prefiero mantenerme joven y bella, la verdad, en ese sentido. Además, con la belleza se te abren puertas y qué sé yo. Al menos es inteligente y el otro es tonto. Es tonto. Bueno, no tan inteligente que ella, digo. Desmond es joven, pero es feo. Ese es su aspecto joven. Ay, es como esa gente que tiene como... qué sé yo, 20 años y aparenta 10 más.